Ćao društvo! Braća Kinezi su rešili da nas počaste nečim potpuno novim. Danas na testu imamo nešto što bi moglo da uzdrma svet avanturističkih motocikala. Kove 800X Pro. Da li ovaj kineski izazivač zaista ima ono što je potrebno za velike avanture? Hajde da saznamo zajedno. Kove 800X Pro koristi isti agregat kao već dobro poznati CF Moto 800 MT, ali sa poboljšanim mapiranjem koje pruža bolji odziv na gas i više snage u nižim obrtajima. Ovaj redni dvocilindrični motor od 800 kubika proizvodi impresivnih 95 konjskih snaga na 9000 obrtaja u minuti i obrtni moment od 80 Nm na 7700 obrtaja u minuti. Uz to posjeduje i quick shifter za brže prebacivanje u više brzine. Sa težinom od 196 kg, sa punim rezervoarom zapremine 20 litara i međuosovinskim rastojanjem od 1510 mm, Kove 800X Pro pruža stabilnost pri većim brzinama i bolju kontrolu na različitim terenima. Clearance od tla iznosi 275 mm, što omogućava savladavanje zahtevnih prepreka, a tu su i aluminijumski štitnik za karter i crash barovi za dodatnu sigurnost. Ugibljenje je kajabino sa potpuno podesivim viljuškama prečnika 48 mm sa hodom 240 mm, dok je zadnji amortizer takođe potpuno podesiv, omogućavajući prilagođavanje različitim uslovima vožnje. Kočioni sistem čine radijalno postavljene četvorokretne tajsko čeljusti. Neko će reći da su kopija Nisina sa dvostrukim diskovima prečnika 310 mm napred i jednim diskom od 240 mm pozadi. Motocikl dolazi sa Pirelli Scorpion Rally STR tubeless gumama, spremnim za sve terene. Rezervoar zapremine 20 litara bi trebalo da omogućava dugu vožnju bez čestog stajanja, sa prosečnom potrošnjom od oko 4,7 litara na 100 km prema fabričkim podacima. Vidjet ćemo kako se to ponaša u praksi. Dodatna oprema uključuje kontrolu proklizavanja, ABS koji se može isključiti, dva moda vožnje, Eco i Sport, TFT display od 7 inča, USB portove i kompletno LED osvjetljenje koje bogami radi izuzetno dobro. Nema neke fancy opreme kao na primjer grejači ručica, sedišta, senzori pritiska u gumama, podesivi vizir. To mu i nije neka mana jer je ovaj motor namenjen više za off-road. Visina sedišta je na 880 mm. Hajde da vidimo kako meni leži ovaj motor, inače imam 1,80 m. Znači jedna opuštena pozicija za stopala, znači veoma stojim na cijelim stopalima, tako da je ovo lagano. Što se tiče pozicije u ruku, takođe jedna opuštena pozicija, nema nekog krivljenja, kao da sedim u stolici, tako da vrlo lagano što se tiče ovoga. Sedište je malo tvrđe za sada, po meni nije baš za neke preduge ture, ali tu stvar vadi ugibljenje koje je preudobno. Jeste da je ono podešavajuće, ali ovo za off-road bit će babaroga. Hajde da čujemo kako ova mašina radi, kako se čuje. Pre nego što krenemo u vožnju, kratko da vidimo šta su glavne razlike između Kove 800X Pro i Kove 800X Standard. Evo nas konačno na drugu. Na prvu loptu odziv gasa je odličan. Motor se odaziva glatko i predvidivo, bez naglih trzaja, a izgleda i da ovo poboljšano mapiranje, boga mi u praksi, se baš osjeća da ima više snage u nižim obrtajima. Znači, ne moramo da šaltamo stalno u niže brzine kao na CF Moto 800 MT, baš linearno vuče. Ovaj motor mi daje baš osjećaj sigurnosti u ovim krivinama. Baš se ponaša predvidivo, nije trom, ali nije ni preterano agresivan.
i baš mislim da može da bude dobra krstarica. Kočnice su odlične, koče nenormalno. Jeste da su neki nepoznat brand meni, tajsko, neki kažu da su kopijani Sina, ali nema veze, bitno da vrše posao. Gume su Pirelli Scorpion Rally STR. Ovo je dobar kompromis između asfalta i offroada. Ovde je trenutno na suvom drže jako dobro, čak i u bržim krivinama, ali na mokrom mislim da treba biti oprezan s njima. Instrument tabla je ovaj veliki 7-inčni TFT display i veoma je pregledan i čitljiv, čak i na ovom jakom suncu. Ima sve potrebne informacije, čak i više nego dovoljno. Jedna od manjih zamerki je zaštita od vetra i nemogućnost štelovanja ovog vizira. Vetar mi bije baš u lice, tako da neko ko planira da vozi ovaj motor na nekim dužim turama, mislim da će morati da kupi veći vizir. Ali opet ovaj motor je ipak namenjen više za off-road i neke druge avanture. Sedište je malo tvrđe, tako da mislim da nije baš za neke duge ture i pauze će morati češće da se prave. Ali opet ovo gibljenje baš vadi stvar. Ok, hajde da probamo kako ubrzava od 0 do 100. Boga mi, odlično povlači. Nego malo mi je čudano u prve dve brzine kao da ima blokadu na obrtaju. Tek u treću ide na maks obrtaj. Možda to tako treba, ne znam. Ali je odličan. Povlači baš dobro. Ok, sada dolazimo do dela gde se Kove 800X Pro zaista osjeća kao kod kuće. Off-road. Napuštamo asfalt i prelazimo na makadam. Boga mi, osjeća se ova lakoća i osjeća se da je laganiji od većine konkurencije u ovoj klasi. Ovaj clearance od 275 mm mislim da omogućava prelaženje većih prepreka bez ikakve bojazni da ćete zakačiti donji deo motora. I plus ima i aluminijski štitnik za karter. A i za ne daj Bože, tu su i crash barovi ako padne. Ovde ogibljenje pokazuje svoju pravu vrednost. Znači ovaj loš put ne osjeća. Tako je udobno, tako je mekano da ja ne mogu da vam opišem. Stvarno, Kayaba je odradila odličan posao uz ovo. Naravno, tvrdoća ogibljenja može da se podešava kako vama odgovara. Gume Pirelli Scorpion Rally STR. Gume su solidne i pružaju dovoljno trakcije za većinu off-road situacije. Evo, sada idem u jedan deo gde je malo više blata. I boga mi, tu ove gume pokazuju manu. Mislim da nisu baš za neki ozbiljniji teren sa blatom. Tako da za te situacije morate da razmislite o zameni za neke agresivnije gume. Kontrola proklizavanja pomaže na vašem terenu, ali ako volite da vozite agresivnije, možete isključiti. Takođe, ABS na zadnjem točku može da se isključi potpuno. Sve u svemu, zadovoljan sam ovom testu vožnje. I došli smo do kraja ove recenzije. Hajde da vidimo šta je zaključak. Da li ovaj motor vredi ovaj novac? Dakle, Pro verzija košta 9.500 evra, dok je standard verzija 8.700 evra. Dakle, razlika od 800 evra može biti značajna za one naprednije vozače. I to baš znači što se tiče većeg klirensa od zemlje, višeg sedišta, boljih kočnica, boljeg ogibljenja koje je potpuno podešavajuće i bogate dodatne opreme. I to je stvarno veliki plus i stvarno mala cena u odnosu šta se sve nudi za Pro verziju. Tako da kad bi je poredio sa Yamahom Tenere 700, po meni, iako tu za nijansu nije baš u rangu sa njom, ali po meni više vredi zato što je jeftinije od nje i baš su blizu, kako da kažem. Tako da je ovo po meni pun pogodak, stvarno ima vrlo malih mana, do sada nisam primetio ništa specijalno, tako da što se mene tiče, čak bih ga i ja kupio, boga mi, stavljam ga na listu, ko što sad tražim ja neku novu mašinu. Tako da vidjet ćemo u budućnosti šta će na kraju biti. Hvala vam na gledanju. Ukoliko vam se klip svideo, ostavite like, subscribe i ostavite vaše mišljenje u komentarima da li vam se više sviđa standard ili Pro verzija. Da li bi možda kupili ovu mašinu, da li vam se sviđa.
ili da li čak vozite nešto slično. Do sledećeg viđenja,